ассалому алайкум дӯстони азиз, созен нағзен тамошобинони азиз, дар бозори Корвонем, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, дасти чап. Плаката дидена Тоҷи Нисо навистагиай анами нуқтаи савдо, магазини рақами 8. Тамошобинони азиз, ҳамаи чизе ки ҳамиҷа мебинен, тамоми намуди курпачаворӣ ҳастай, ҳамаша арзон кардагиан. 10 рӯза аксия сар додагиан. Ина магазин рақами 8. 10 рӯза аксия сар додагиан. Бинен чихе хушрӯ. ҳамаи чӣ доранд тамошобино, ҳам борои Тошкент, ҳам борои Бишкек ва ҳам борои Туркӣ. Инчунин борои Гуанҷу ҳам ҳастай. Хулас биёен бо пеш бинен. Тамошобино медонен иҷада нархи комплекти курпачаворӣ аз 700 сомон сар мешава. бовар мекунен инамхе курпачаи духтагӣ, 4 курпачаву 4 болишти духтагӣ комплектш бепахта аз 700 сомон сар мешава. Беҳад нархошо нархҳои хубай. Боз ки ҳози аксия рафта истодаи 10 рӯза аксия, ҳамаша боз ҳам арзонтар кардагиан. Ина марамад дӯстони азиз, бо касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, муроҷиат кунен, худшон шумода доставка мекунанд. Ва духтарако, занҳои азиз, аксияи беҳтарин рафта истодаи нигоҳ кунен. Ин ҳамин намуд курпачавориёра биненда, ҳамин комплектошон 2000-2500 зиёд мешид. Духтаги тайёрш ҳозир боша аксияи калон сар додагиан дар нуқтаи савдои Тоҷи Нисо. Ҳамаи ҳамино 1500 сомон. Духтаги тайёр беҳад сифати хуб кати бепахта 4 курпачаву 4 болишта. Нигоҳ куненда духтшон чӣ хелай тамошобинони азиз. Як тарафшон анамхе мрамор мебиёянд духтуш. Баъдан ами ваёшон оригиналай диден, ҳамқа мағзиёшон ҳамаш оригиналай, болиштошон ҳам хел шол дора. Бепахташ анами и тарафам ҳамаш аксия шидагиай. Нигоҳ кунен ҳами 2000-2500 бепахта буд. Ҳозир бошад 1500 кардагиан. На кадом вариантша интихоб мекунен. Бори навай бинен чихо хушрӯ оригинал 1500 дад духта тайёр шумода доставка мекунанд. ё ки биёен бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, дасти чап, нолевой қатор, 8 магазин плакат доранд. мағозаи Тоҷи Нисо. ҳатман омада ай пеш тамошо кунен духтарако. бурд мекунен, бовар кунен, арзони арзон кардагиан. На касоне ки аз ҳамин моделҳо гирифтагиан худшон медонанд ки нархи асли ё чанд сум буд. ҳозир боша бинен чихе скидкаи хуб кардагиан ки 1500 сомон данам ки духти профессионални шумода пешниҳод мешавад. доставка доре на доставка. Агар омада натонен худшон шумода доставка мекунанд. ира бинен охи гулоша бинен ишаишда хушрӯ, ишаишда хушрӯ, ҳамаш моделҳои новинкая. аҳамият бутенда чиха гулои хушрӯ, гулои фасон духтарако. вая эксклюзива бисёрош бисёр гулора аҳамиятен ҳар ҷода нестай. чӣ қадаре ки мисол ман навор мегирам, ҳар ҷода нестай. диден чихе фасон 1500. ина арӯсакодам бигирен варианти беҳтаринай. агар ки бо мисол хоҳен ки пахтадорша заказ кунен, бо ино кати метонен маслиҳат кунен, пахтаям карда шумода доставка мекунанд. бо нархи вая бо худтон маслиҳат кунен. мана нигоҳ кунен чихе хушрӯ. ҳамаи ҳамино комплекти тайёр 1500. мана ҳамаш туркияна, турецки тоза. тамошобинони азиз, вишивкои королевский нигоҳ кунен. турецки беҳад хушрӯвай бинен модели новинка. ино аксия рафтаистай. комплекти ҳами 7500 сомонай. лекин 10 рӯза аксия дар мағозаи Тоҷи Нисо рафта истодай 1700 сомонида метиҳан. ина марамад кадомеша интихоб мекунен. аҳамиятен зар вишивка дора, вишивкаи королевский дора. ира бинен охи чихе хушрӯвай. ай пеш худаш маълумай духтаро, як бор биёен биненда чихе фасон. 1700 сомон комплекти духтаги тайёри хушрӯвуш. марамад доставка доранд. бо доставкатон мекунанд. ира бинен бепахта тамошобино ҳамин худаш бепахташ духтаги тайёр 7500 ай. лекин ҳозир аксияи калон рафта истодай 1700 сомонда шумода метиҳанд. бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, дасти чап, 8 магазин. мағозаи Тоҷи Нисо плакатшон задагай ба ҳазур меёбен. ира бинен чихе гулои фасон, гулои хушрӯ духтаро ҳатман биёен. ина арӯсакода бисёр мегиранд. марамад бо ба наздикии идояй
کسانی که مثال کورپاچه گرفتنین حتما بیاین باور کنین دختشونم خوشروی است که از ما یک شد نشون میتیم اینو یک طرفش هم خیلی مرمر میبیویا دختشونه ببینین چه پروفسیونالی مغزیش اوریجینال ای استروشون بو نمیخه مرمروی اوریجینالی فاسون انا دیدن همش کوبیک میبیویا دختش پروفسیونال نیچ خیلی گفتم دخترکو بیاین حتما انا من نقطه سودا اینا دیدن دخترو رقمشون هست استرنجکاشون اتمیتید میکنم با برای معلومات بیشتر مراجعت کنین فاسونی کامپلکت ببینید دخترو و اینا ببینید چه خوشروای هم ویشفکوشون هم خچون اینا کامپلکت فاسون پختدار اکثر رفته است همین پختدار چند سوم بود پیش 3200 بود حاضی 2300 سومون اکثر کالون رفته است دای تماشابینا 4 وای داره اینا میایه بولیشتوش ببینیم با چه خوش رو دختگی خچونه مجایی بود نگاه کنین نرخشون اینا پختداری فاسون 2300 سومون ایجاد بود دیگر نمودش هم هسته اینو چندن ایران 2300 اینم 2300 سومون به پختش 1900 سومون 900 خالی ایرا 900 سومون میدودیان به پختش می کامپلکت ایرا ببینین ای استرش با ویلورای تماشا ببینید اگر که کامپلکت بگیری این خوش دختگی ایرا ببینین اخترو مرحمت اینا کس در کورای حتما بیاین مغازه توجینی بازار کاروان طرف پژارکا سیم دروازه دستی چپ نالیوی قطار ای چمپلای 8 مگزین میشوه ای هم 2300 سومون به پختش 900 سومون کامپلکتش 900 سومون به پخته خلاصه دوستان عزیز بهترین نرخ داده استودن حتما بیاین ای پیش تماشا کنین بروشون ببینین این دیگر نمودی کامپلکت های هم دورن ایجاد کامپلکت میدونین به پخته 700 سومون سر میشه باور میکنین اینا بیاین با یک بار ببینین ده چه خوش روی همین 700 سومه بله 4 بچه 4 بوله سمیتای رونی 700 و این خوش روی دخترو مرمت درخواست کنین دستافکای هم دورن تماشا ببینین عزیز اینا کسانی که کامپلکت های تیاری به پخته پرسیده بودن 4 کورپاچه و 4 بولیش داره نگاه کنین چه خوش رو چه یک طرف تست در مغازه توجینیسو اینا رو 700 سومونی کردین اینا ببینین چه گلوش فاسون بوده 700 سومون دختچم فاسونای خچم خوش رو دیدن 700 سومون کسی اگر پخته دار خو پخته دارش 2300 سومه نه پخته 2100 سومون پخته دارش 2100 سومون انا به پختش باشه 700 سومون دستافکا دورن مرمت میتونین درخواست کنین دستافکاتون هم میکنن یا که بیاین بازار کاروان طرفی پژارکا سیم دروازه دستی چپ نولیوی قطار مغازه توجینیسو پلاکاتشون هسته 8 مگزین مرمت من رقمشون هم میمونم با برای معلومات بیشتر مراجعت کنین با میفهمونن دخترکو باز هم اکسیا نگاه کنین این همینا نامشون پرده‌بوریه نامش پرده‌بوریه لیکن کورپاچه‌بوریه استرشون خودشون چند مترشون گلیانسه دیدین برشون 3 متر استرشون ای خودش میشه ماتریالش گلیانسوی ویشفکادور ببینین چه خوشو به حد کورپاچه‌اش خوشو میاد 4 کورپاچه سنتا 4 بولش 1600 سومون میفروختیم عکس کردیم 1100 سومون به پخته 1100 سومون 1100 سومون بجوی بریزوی سرویس بداره اگر پخته دار باشه چی پخته دارش 2300 سومون دیدین 2300 سومون پخته دارش این رسید که باشن به پختش 900 سومون میشن اینا پردگان هر چیزی هم به حد خوبن یا 4 کورپاچه 4 بولشون 900 سومون میشه دیدین چه خوش رو تماشا بینا 4 کورپاچه و 4 بولیشت پخته دارش 2300 سومون مرمت بهترین عکس رفته استای چی مثال به پخته میگیرن کامپلکت چی این خیلی ویا میتینم میترکی میتین متراژ نیم دوران تماشا بینا با بیاین همه نمودی همین کورپاچه بوریا در مغازه توجینیسو ارزان شدگی بازار کاروان طرفی پژارکا سیم دروازه دستی چپ نولیوی قطار 8 مغازه حتما اومده با ای پیش تماشا کنین اینا تماشا بینا ساتینای فاسونی کورپاچه‌بوری اینا بسیار میپرسن کو ساتین برای کورپاچه‌بوری به حد خوش رو ایگلو را ببینین اینو چند پلای مترش
ё 60 сомон будан, аксия кардем 45 сом. Бараш 60 сомон будан, тамошобино ҳозир аксия эълон кардаган 45 сомон шудагай. Нигоҳ кунед метраш 45 сомон шудагай. Бараш ду чандай? 2.5 метрай бараш. Рангаш намерад, а? Ё гарантияш катияй тамошобино бинен чӣ хушрӯ будай. Марҳамат, мағозаи Тоҷинисо биёен, аксия рафтастай, ҳамаи чизошон арзон кардаган. 10 рӯзе фақат аксия. И аксияшон 10 рӯзай диден? 10 рӯз, баъди 10 рӯз биён уҷа нархи наво дига мешавад. Ина диден тамошобино 10 рӯзай аксия. Ина простинвориётон чамдай? 55 будан, ира 40 сум када метр. Ина 55 сума простино 40 сомон шуда я метраш. Беҳад хушрӯ. Ё барошон чандай? Бароян 240. 240 диден? Хушрӯа? Шта истифода мебарен чӣ намешава. Мана. Ё чанда? Ана ё барои матрас ҳамач ёра 65 55 кем качесташон гарене. Бараш давоним равониай. Беҳад качестваи зур доран. Умман катички ягон чӣ намета. Ина тамошобино ино катушки наметян. Ира бинен чӣ фасон. Марамат простинвори дар курайтона. Мисол ина вай дар курай астар дар курай ҳатман биёен мағозаи чӣ яйқа хушрӯ? Сатинои пилаги. Тоҷинисо мағозаи Тоҷинисо ина сатинои пилаги ам буда. Ино чандан? Қани обычния не? Кардем 110 сомони метраш. Ранги ипеки Туркия. Тамошобино эксклюзив дар ҳақиқат ҳам ина читон мефура дига. Курпачовориётон ипек кати мешавад. Диден чӣ фасон и ҳеҷ намешудай. Хушрӯ будая ира бинен. Ира 10 сол гарантия метем. 10 сол гарантия ки и ҳеҷ намешавад тамошобино. Марҳамат барошон чанд гуфтен? 2.5 май барош. Диден? Ина барошон калони хушрӯ необычный ира бинен чӣ фасон. Аднатонишам дорам. Аднатонишам 90 метем. 90 сомон аднатониш. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза духтарако дасти чап нолевой қатор 8 магазин мағозаи Тоҷинисо навистагиай тамошобино. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран бо бинависен. Суроғара наёфтен муроҷиат кунен. Хучон мефаҳмонанд тона доставкатон мекунанд агар ки омада натунен. Курпачавориёи фасон духтарако нигоҳ кунед. Дар мағозаи Тоҷинисо инчунин аксия дар ҳама намуди курпачавориё ҳастай. Нигоҳ кунед чӣ кундалои хушрӯ. Ино метрошон чанд сумияй? 65 буд, ёра 50 сум кем дар аксия. Аҳа. Гарани ғавсай бараш 65 сум буд, 50 сомон шудагай. Аксия 10 рӯз давом дорад тамошобино. Бологи комиш гамир яд усо комиш махулай 40 сомони. Ина 40 сомони. Бахмал тоза як имсор Самарқанда 65 буд 55 сум. Ина марҳамат. Барои арусако диден Самарқанд тоза шай 65 май 55 сомон кардаган. Фақат 10 рӯзаи аксия тамошобино. Бозори Корвон тарафи Пажарка. Марҳамат биёен тарафи Пажарка сеюм дарвоза дасти чап нолевой қатор 8 магазин. Марҳамат мағозаи Тоҷинисо плакачон ҳастай. Марҳамат ба осонӣ меёбен. Ина бинен чӣ бисёра иҷода ҳама намуди ваё ҳастай барои астарворию чизе ки дар корайтона аз мағозаи Тоҷинисо ба осонӣ меёбен. Нигоҳ кунен охи интихоба бинен чӣ хушрӯай. Мана марҳамат тамошобинони азиз бо агар омада натонен муроҷиат кунен хучон шумода доставка мекунен. ё чанд сумиян? ё 35 сум буд аксияда 20 сомони бараш 240. 20 сомон аксияда бараш 240 диден. Ана тамошобино ана минора метражниёра бисёри баъд пурсида будан на ба мазия гамазия я ба мази кудаки бадана ин намуд ва яко ҳаста чӣ хушрӯ пастелни билёи кудаки ам кунан фасон читак ба ёш чанда метражниёр 35 буд 25 кард. ина 35 сомони будан 25 сомон шудагай. Ира бинен 35 сомон буд 25 сомон метр шудагай. Ёша чи? Ёш 50 сум чилси маечне бараш калон ди чиле бараш. И маечни будай диден баршон калон тамошобино 40 сомон шудагай 1 метрш. А ино чи? Ино Ино 20 сомон. Иё 20 сомон а? Мана марамадуна. Диден чӣ хушрӯ. Инчунин турецкиш ҳаст. Туркиё чанд пулай? Ё 55 сум будан 35 сомони қимат. Вай, ира бинени қа хушрӯ чаян. 55 сомон буд аксияи 10 рӯза рафтестай дар мағозаи Тоҷинисо 35 сомон 35 сомон шудагай бараш 240. Ина беҳад хушрӯча барои кудако барои ина хитон бинен чӣ рисункош хушрӯай. Турецки тозаи катушки наметия гарантия дора. Марамат ҳатман мағозаи Тоҷинисо биёен айпеш бинен. Ина ино ваяй тайёр шай.
тайёр будагиё чанд сма? Детский курпора бинен. Филай тоза астан дамеши мегре 400 сма ира 280 сум ке максия. Ина 400 сма 280 сум мошта. Курпа дора, болиш дора да? Ина беҳтарин варианто тамошобино. ҳатман биёен мағозаи Тоҷинисо. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Мабодо агар суроғашон наюфтен, нависен хичон доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза дасти чап ноливои қатор 8-ум магазин. Ина тамошобино дар нуқтаи савдои Тоҷинисо инчунин анам хел курпачавориёи фасон астай диден гулӯша. ҳар намуд гулои фасон эксклюзив ҳар ҷода нестай тамошобино бо як борак биёен хитон бозора бинен муқоиса кунен барое ки аксияи беҳтарин нархи оптови додастиян аксияи 10 рӯза успед кунен ина арӯсако ё духтарако занҳои азиз барои хонаҳотон ки курпачаворӣ гирифтанӣ бошен ё курпаворӣ гирифтанӣ бошен ҳатман мағозаи Тоҷинисора як бор омада назар кунен боварӣ дорум ки нархошон шумода маъқул мешава барои ҳам арзон ҳам босифатай ҳам эксклюзивай ҳар кас надора мисол и гилораву и моделора.